kazi rijuha abasainu abdusezi twaza hatu ya wanilia mpaka wa wanilianu jiwa mkazi hali ya ukaya wananyasi wa mabinguni waribesha misaji ya ukaya ngwata hao wareke hunu wajiwarengeze arudi na uwandi swarengaranti hali wakaya daho la kayao arumwenzia ya mabinguni usiha moroni lidaho hilo wakadaho la mzungu ya kayabo ya mbao jisleni ngabo daho la kayabo la mzungu ya mbao pompo ngabo daho la kayabo la mzungu ya mbao mule emalaho yao yo mararu chisirikali chindo wenyi chindo wahuza shawa mabinguni warenge wahuza karitsujua lidingo la hao ngilonda huvi au so hao ngonda huvi wahaza oboju harumwenzia ya mvuni wende warengeze arudhi ziloyu ngavo arudhi za kimuroni wakwanikiwazo malezi wakauzi angalia wazirenge wahuzu sisi wa mkazi karja paroroha rajarata arudhi rirenge sharikansi ho mjini hata wananyasi walomanga ngwatunguri besha habari ya ukaya na mundi mangale arudhi chiyo ilo hamba ni horahula ramba einu nge hulonda hu do charangalie rumundu ndahunu soya harmo soyezi wa hatu ulada hula kanimzu na leda ho hilo landi saranzi wo pare juu o mangoni hada udwa hali abundu bakaye nyumba he gardie munkazi ya kaneleda hula jislen la grimardi hajaru hayabo ridosa hunu jarhundu wa mabinguni waritengeli hata waritengeli hunu mishanani ngamdono plus ndio hunu mengoni mwazi arubu hizo ezilodi ngoni mwatu ihwaju hiho mengoni mwazi arubu hizo ihoraba uso ihwambani hiho ihondi hora gadi lirarenga ramba ukangarirenga uhunu aba hayunu wa mabinguni watiritsongeli hata warinjao mishanani hali ya ukayazi arulizi nungizo haruma yenti kamili he mitami huli he bamba we kamili haruma hambu haruma pia akabati bavuli tsona aruli ya mzungu wa komori waliwe hapo waisawa renge kwa wazungu wenda sapo lelo inuswa mkaziri juari himi ramba kaya tijao kuna ujanyi wa mabinguni mwandiseranzi ho arumwe presidensi ya mabinguni mrenge mwende hata mri wasuli ho mishanani hatu mje mdopa mwerudizi wananyasi warihashirisha walo ulaya hapo wakaudambilo kaya na mwende mangali aruli chelo hiyo rahulizwani mndu mabinguni na mangali aruli chelo rahulizwani mndu mabinguni watu riju harichari rengezi aruli hizo karitina umani watu ndasina mndu aukasikari jarenga aruli ya mabinguni renge aruli ya Grimaldi na Madame Colette yondezi aruli rarenga ezilopanda juu izo ruhuliziwa rihondi horawa hariliwa bahari yanshi shazinu karna ukubali rijerengiwa tena ruhuziwa tena rijerengiwa aruma baho ni wa mabinguni abungu ngariwambia wananyasi wa mabinguni ukaya na kerazi warenchi nyimani warenchi mishindano wakeniho wahuza wabaki hunu habaki hunu ribaki ya sisi aukasikarizu huza shangara nzori bwahe aukasiwe njisha sisi washashi walobanu katunda babanu wakansi ejuzo walomange kawadorijilis abungo karina utwa ulejeza aruwinu rinikona nyaswa mabinguni wadoja upazi pande weruhuliza kwa tulima kwa tuwaha shangwarenga weruhuliza sisi wa mkazi abungo sisi wa mkazi rijusezi tutazahatu ramba kati jao. Wassalamu alaikum. Shukran kana rangula ndonili 12 eshababi munkazi halamu haukana ngasina uswezi wa mkazi na mabinguni na mvuni yode mbambao ya juu ya bwara mbambao ya juu ramba ya mijimiraru baada ya mijimiraru hiyo haina mwandu watsonikiwa mnaipande ye mkolo yandi hayarenga mvuni ngena mabinguni ngena mkazi ngena yabwe kado tsari mpezo matso haina mru ngeno bahana tukaushia ya temare shaka ina ukiri ni lawe mabinguni ni jonkazi ntemare bahemu kazi ala jonkazi ndio mvuni ya temare alla kulli hali bo shababi mukazi alla kulli hali bo serikali alla kulli hali bo ngazija na ne bambao gari paraoni mkema zaidi mhadisi yanu kwezi watukufu obange kwezi rimpara ni bano kwa leo haukana ye juma rakaniyo riparsa ubeiti ya ho ananyasi wa homjwa mabinguni ukana ngwanji yao mkazi mrambo Brazzaville yawe karamba Brazzaville yonde parti ya hula shabo ranguda banu hadaudu halifa usiha yonde mazamba ikawa mabinguni wakauhuza shabo ranguda banu riyo kunungwa jewahi wahuza hata usaihu wachayo washaho juma yabo mabinguni wakauhuza yabo kana rikaruma uni
shaba haligori lilawe marongo ya lawa risari ile usu hana mrungu juo isha mpasa ubaka kwa watu kufubada reparse hadisi hiyo ukanangwa parao zemedia mbali na mbali abola zimanga mjuka yao yejumwa wende wadono sema hadisa madanu riadone soba nukwezi watu kufu ukana wa mkazi wa bohezi arwiza hao mkazi wa watu wa mishanani mkazi wa watu wa mazamoni haina mwana ujuishia hizo haina mtu ujuishia hizo na shemeze ba mkazi ngejo ukiri ni jebanu ni pulale fubala he mwana mshohangu ni uliziwa mwana mkazi zenongozo kasona ditojema inude mana kao rikopara zeme diazini ribezara karitole kalima la hatu raho wananyasi majirani wa hatu wijaka watu weza hao sharibeze batu rizambe engazi jawa zijuu haukane engazi jana ngura landamili duzu na engazi arwizinu rede mahakama na mahakama hata esoliso ya mwiso ya bwana mwede maketi bangaru mparani bonkazi na mwede maketi bwana mabinguni bangaru mparani bonkazi shahaina mwana mabinguni ujojarumwe mazamba yao hapotelewa hiyo haulawa yabo hajiwa haunyenye mazamana ikaude mashidaze nongozinu ngarutu mtsani nyonkazi ze makatiba yao rifanya ze sinyeturi zatu rizihanso mahakama na mfikiru kana hauntsujua kaimrakane mahakama yao yeye kati yabo wakati unu nsujua ngebanu nsiju nsujua hapashia shamnye zingu na jaile kangebanu baziste shahada pia ngizo obage kwezo watukufu wawajene saukana ya dimashi jao havu hawema haina mnajuka ukaya pia shahidi mashi ngwanji yao haruma mjonkazi mrambo Brazzaville waji wajuse ze aruli Allahu akbar eba kweli wamujuza Mwenyezi Mungu wote ndo amwiso aruli joka ujusi wa irolo hata wasuli mabinguni Mwenyezi Mungu narifadhi bagwendo dunia amwiso ike dunia tindayo insha Allah taala Mungu yarepuze ne mabai kaunda jokanza jirete mashi waji juza ukana ngwanjao hamvu hawema ya ufungu jo hufa hawejo kana Mungu jo kana muosha ngujo kana muohe ardhi ya hai watu leo mishababi mukazi ngari jone saukana umujuza uo yeza Mwenyezi Mungu ngejo siha baada ya dimash shanswamini haukartujua ne kala ne kudura basi wandorende siwao ni Mwenyezi Mungu hakana uonde urendeso yukaeze ardhi zinu ngazijokerizi juhe ziwasuli mabinguni wahansi ibada nsuka kwa shebade shoka joko kayacha kabutujira bana mdugene ba metria hai ikanga sina mwikuzo tukufu obange rimpara ni banu rijeri mwene seni haswa dengazija haswa de bambao na na serikali hakana serikali zenongozino ikawa zijushilia wajorekezi zemipaka hemijia hatu zembana zinu wajobovumwa kwa tsuhula kwa tsuhunwa hasibabu deze dawa za hemiji zinu hasibabu deze ardhi za hemkolo obange garsheme zao hajiku ukana serikali na rirensi babanu hana mrungu jo uzisiwa hena mnahedile bavoma na huwa iruma ke hurumuje sisi likubali kaswa na damu rende siwa oranzilo na serikali yawe serikali hatu kwezo watukufu nyima imamu wa hatu zendongo zinu na mzirenge huso hazo lewe tijera mangari jibwa nao bayo aibu hambangari jibwa nao aruli rijoka hufarizirensi obake kwezo watukufu emisashi tena ni laseo ngamilase hasibabu duana nyasi mazuki watu walo harumansi ya Ulaya mazuki watu harumansi ya Ulaya ngwa hiongo huzoze aruli zinu duana nyasi wa mabinguni kwa tujwe namna ili wazi ulao ngaripara ngarambao tena haina mwana nyasi kao mjeni ulobanu ngazija hanzaja hulizi wa aruli ni mrumu mabinguni yatikubali bambe sawa mapesa ya yatuwa wakafa shekande aruli kajuha hau kartuja dunia mwiso kazi nango hizo sidojili babo inna lillahi na mrali mnakuha obangengari mtu sawa nyanya nyasi mdomanga nanywa ndo mdobo anze ukana ai mdo hunu ndani kana mratikiri hahuliziwa ardhi ni mabinguni yahusiana no mji onkazi mraya ambao Brazzaville ikao yao izonde demishana ikao ngasinyo abaha izonde zenyi zarloniyo bahanu liyo banu zini mongoni mweze ardhi wallahi alazim zini mongoni mweze ardhi la renga rangola ngito 2012 ateje onde na ba ubonge kwezo atukufu yode message rakanza rilase harume ngazija harume bambao harume serikali nano na nyasi kaundu alobonze haina mriajio kana si shababi mukazi Allah
risar parale shahada karjala haurudi ngarendao ngwa jao ezen kodo karaiwani ya mkazi yenkodo ka Mwenyezi Mungu hatsina muyo serikali ngaja juu haula banune dimashi wabuhashawira ezen ngozinu karna hiwani ya mkazi ngarjutse nga ibada atre ya mabinguni na mkazi rikaru mahari na hari zenkodo hizo ndiziwana ubengeye ni babine de message takanza relance ngarambishila ni marhaba heze ngao nyitukufu mazijusa haukana rirambu waka nyinyo wandu wasa kweli mwepara nyihuja mrengeze mahabari kaundi ya jiriwa harimwe michi ya hatu serikali wazione ngazija wazione wabeza haraka badobuha solution ubenge kwezi watukufu yonde message takanza relance haruma ishababi munkazi mlewonga monao ngabona dua za ukana ishababi munkazi kao ngasi yabo ngasi wanadamu jana na mengo mfukare na wararu ngamonao hatu wazaza hatu wanashwa hatu wanrasha hatu ngasi haruma ze place hizo yabonga bana nyasi kao watsobanu walubanu ngazija shangwa chondane bahati wahacha ngabana nyasi kao kwa tibanu shango haruma umjitsaho mubarinihu insha Allah taala ubange kwezo tukufu yende message heshababi mukazi mlewo yasa yakanza ajuze ukana legori lisalilawa hana mndu narambue plus ya hahe hana mndu narambue mbavi kao ndi aruzukiwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Ngazija, kwezi watukufu wa Bambao, gamnikone risala yinu mwende matulizi wa mabinguni zeroho mwanike imani mwanike subira au kazi mkazandisa mkazi waoche shapia nwana hatuwa mkazi ninde mzazi na wazaya tina wabulia waje wawane ya auli ya hemzunga rihansiza yanuma ratadala mwanko ya rihansiza au kenda kaushampa hata yani hata ya ule mazamba yanu nheja kansiza wa mkazi ngani watu tatitinyo sipia kabati uju ngana mahamengo mlanda besana mili sio mna bono mtiti mbaya yangu mzadala mronko dende mla kanewa uzama na weze arurangu sahani hata ujonulalen hata ije mwazini wakamana mbabangu lwamba mzabula hali wanda za mzazangu yanzale mwana wanda akakaprari ula mazini wakamana mwanamume lwamba buda bwana wanda akazwa mana hiyo tena wakana milicho wakana mifu hapa shalangu ananyasi wa mvuni wazubamba warengao kabaseshi abaya wa mvuni warenge abonge bwa mabinguni kwezi zakarungula baza mipaka marenga mrenge hokayanga mfani yao kabati mbaba kabati mzaze kabati mjomba uliona imani marongozi wananu wambele shambani la kahuja haukawe mbaba mabinguni mana wanjavanu yabdala mrongo dobo ya hunika udoji memba muhogo nolimela vanu yebale ndo hajil maridi wawana hanu wajua wambaya ni mazamba ya hana mkirazi bo shababi msikili mhadalo banu aja ngwenda ni mazamba ya hemzungu abdala mrongo ndo wala sawa girmaridi batu sisi wala sawa mzabdala mrongo rirenge au kama mjuma datsila lubahi banunga bo uwazoni yasola mzabdala yani kagirmaridi ngabo mbobo oni ya girmaridi ngabo nkuhuni yo agirmaridi ngabo duwani ya girmaridi yaon sipya mzabdala nda kawazungule enamnambe mzima mjomba hani halimbia za mwamba ni hanu yakadhama na mazamba ya girmaridi wakaupalangilangi hunu welibwa watahamza dala wanikaze plus wakaulima mtikiri mhadalo nwanangu wankazizwa bwamida tokamba ngabo kwana bwana kwana bwana haki hao shintisha mndu fulani yenge mkazi wa mabwizi eko kwana imani eko atwana wazala wamriza wamsa kuduraka na shamba hunu kada mteza adabu mabingu nyitikabu na asrahana mde au kamde rangu sahani basi la sinwao kajawabu ha mazamba mde gasi kurankafu la sinwao kajawabu ha mazamba mde gasi bandani la sinwao kajawabu ha mazamba
mdenga sisamani kaza wabu hamazama iza bandu wa mabinguni mje mmenye isimu ya hatu hasiba bule shamba la Gilmardi mdo wazaza imana kwa juzi mwamba mtu wa zekata simana masuto wengi abonge bana na mwelewe mtie mtama ba wanangu wanukwa na uwana haukabanga mtsawa ministry na mwanzo wake na mu anga mwanzo wake maguvernor na mwanzo wake mazamana wababa hunkazi wo guguru wasawa mnikanisha ba kasi wastarabu abama ni ngonde jazba ya shababi shanga mwambie lukanga mjojonzi ali kama naona hata mlangeni au kaya usika na uju akalilonga mwanzo nikena mstarabu kabla akasalelewa kazaba hamla baba pashia zolabu sikana wanawane mzimanja pashia wala baki bala wa abu boso baki peti buwelo abusikala singala wangu galongo starabu baba algorunia abongera abo tukanza mandene babyo bwa mabinguni nimtulize mizero bwangazija elimisho wa mabinguni wasafi wanahatu tswa adabu wanahatu tswa ngwalo njalo ngwa mazamba wangu beonge utunda wangu mazamba ajobe hawamde baba iliana shasisi zele shamba la Gilmardi ransi wali mzabdala mronko kanga kwa mashtaki Gilmardi mjana hukumu mabingu wa kiyama yo jo Mwenyezi Mungu shawe wasula arulu wasuisangia utambe ngo jonuwe ndensi Mwenyezi Mungu ajulani hukumu lamna Gilmardi una mbali la hola assalamu alaykum Ndio mwisho wa ushauri joba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amadu ngarta hauzi somaha hum tabishura mtabisha nivan bakar jazanza sha zinu pia dutahi amani ya libamba. Beseye ezakangwa pia zangwa shanga mfikiruka ya beseye tizini bwana zinji riwala kodo zinji amtanzalo nesekali mazima ba. Lukaya ovahanulilio banu zinu mongoni maze arudi kao rizirenge 2012. Bahana kansiba sayini wako yabonga bozilo tsini mwa yabo za wahwa mimi wami ngamina nyumba yiwo ikauti la yiwo mahamine ya kamili na 2012 13 14 15 sikayo o shaye asuni mahanza ingazija warambuendo wa masiwa warambuendo lukaya kabati hata inga mzima ngumunkazi au si mashababi baadhi ya hatu si mashababi ranjia harumaze ardhi za Gilmardi rarenga ardhi ya Mguma Binguni hadali ludoka ya 2012 riparo mahakama wa mabinguni nomba na mtoe makirtasi ya hizi ardhi za hanyu kawajaroha kirtasi sisi rabana mtoe makirtasi ya hizi ardhi za hanyu rambi mahakama ukaizotiza hatu shazinu za himzuni singa rinjia au hahimzuni bimana ukai kabla nzalira mbwendo ndondo ze ardhi za mzungu izo tiza hatu simarangi anoti zinwaji shaizo mwenyizwe warathawa hazo de serikali shangarira mbwawe na mekao do binadamu nyeshi wabaha bila shaka serikali katsina mahala ukangu kauni kawandu wajewa waesh yavo zibuliwa imaranya ngwarenga waha weesh unuti wadikao orijila siwa mkazi hadali ludokaya obahanusira kahenda hatarije fikra ya ukarinjie rire kipereze arubizinu ilizi baki dokaya gamrambo hanyo tipia nyuma journalisti ka ye plasikao ya wahwa ye école technique baha ila plasikao ya ndihairengwa ni wandu umagomana wa baba wa mkazi ngabo hiyo tia hao warithi wa baba hao cha hiyo ya mzungu cha hosa mivu ikao ulibakia yelikoli ikahanza iwahwa wa baba mbaka batishawiri doke ardhi hiyo ngebidio yende yarengo yabo minhum dami simongoro mwandu ikao ritoa zedamu za hatu ilirende ratsinzane sisi wasi wonkasi haukawa kane ardhi wa haraya mwambako tuitoa imadhamana inotabilite yende kawajakirisha wiri yemazefu wende kabajakirisha wiri yabo isaila bakahanzwa mvuna uguguru
aborika henda na gombalane sisi wasi hawasi wa mkazi baina wakana ze arudhi na si mashababi ya mkazi riheya harumwe bili ripashi harumwe bili rambi wasaya watendo soni rambie bili ukaya ridunge heni bahanu juvira nge bidio krasi yabo waze wao wakana ngabo wandi hawatoma pesa wahula ngabo mungu ikawa hatoa 20,000 euro hahulu kajanikiwa hata ensu ngabo yatoa 8,000 euro yahula kajanikiwa hata ensu sha ze faida boza jabaha zija zahe komor kamil siwon kazi sha zija zahe komor kamil hauko wana wahe komor kamil wajuya wawe soma orejo mijini mimi najo katira mashonde tifu yabo njahunde bahati nende na soma bengo mekanisi sha amma heni wasoma nafikiri kaya mbesinga minafufu ubahanu yabo badara parisa yabo ramboka yabo ketsubidi maudu rijerimane tena hawakati kao ngabo shahidi urahafu ya ukaya harmaze ardhi zinu zilona leba ya leo yinu voyage yabili zinjilwao shabaka uwai wa mado mana nyaunu ikao do usisa ole balinu wandu wanjia mashababi ya mkazi wakati huo wanjia wakaurenga warenge sha amma horenga wakanizo waelewa wakauranjewa zemwa malaza hao za kayao zinu zibaki rijari hundu ya ardhinu wa mjoma biyani ya ardhinu wiyo ngabo mzee wa hatu ya kanza ya ihule hamba ya towe realizui majana fukara hamba mjotoa zui majana maneni ihule hamba ekakuja toa zui majana fukara kuna wirenga jalla wahiza hakaufanyeza hahe kawajabira mifumo miili ridubu rijari renge aru yoti aru ikaw yulu ya hahe chayo aru ya himzungu ngamjojo urambuwa buangazija bo sirkali ya distansi iliyo entre ya hatu na mabinguni ya uka banuka ritsi sambuni ya ukaya ngarishindani yao mipaka ya hatu na mabinguni shangasi ohomabani hawa mkazi kama mabinguni kwa jatoshiha nizo wahi wahuza aizabaki doko sisira rambu wale wao akartina ukana zitwa wonkomio juu rirudi rije mafuba ya hoa na shohatu ya jiarengwa rido huliziwa si mkazi kartia mbonge si kartu tsahomani ngarombo Mungu wake amani inshallah taala sha izori wonao dukaya inu aru kabati nzima ndasi kwa jwamba wowo udoka ushinda ya ijuse ya irwao zawe ardhi ibaki mkazi haina warikangwa jukaenda warengwa waje wangalie yengazi jawende bambao wende warengwa waje wangalia warambua ukaya ya ardhi ndio mkazisha ketima dungu nasiri tihadalane vaniko ningwa unoswaizi wa hao vuvuni ngwa unoswaizi ya hao mbashire ngwa unoswaizi wa hao hata hebamba ukamile miji 10 fukara hebamba haina waru ngwa unoswaizi wa hao riwasu ile harume hambu hambu bao haina waru ngwa ona uswaizi wa hao ngamrejei harume bambao ya hatu ngabo baadhi ya hemiji ya hatu ikawo ze ardhi zinu zilengwa kimiji ya uka miji ngwarengao wahuze wafanye swarafa za kimji si hunu ribaki ya ukaya ngalo ribao ngabajuri fai wajahazi kaunge bidio ifanyiwa ngabidio rendera renge vanu bengwa leo rambarere kisha babirende rijari rengeza arudizini sha mji ngene fursa ukaya jaone jomfa yabo ekangena hazi ya jarenge kabatie ngamzima utuka ushinda ya mbila lahe ambongeri kanzari onese yauka ikangwa ambao siwezi yabo siwezi sinwao hauka warengera ngu o presidence hata wa wasul kabdelio hata wa wasul club des amis kabati shababi mumkazi ikao hende hawanjia yaboke na ukiri leo waje o Brazzaville mkazi Brazzaville waje warenge wadori huliza wallahi alazim leda hola juli la lone krobo ila gamonao wala odu wakauza sha wakajana tindasiri loleo jana wakagori jindwa jina leo rirambua jabo koke na tokiri kemsitiri mzima wanunga bo ikao kwa tsina ze fikire za hapo sha sisi ye asuli ya ukayer ka usisindia dokaya rijokarire mana zonode harmo centre culturel ya bori wono o zero harmaye école technique ya bori wono zero wakayabo wa ukarjokarende rirana na hitwa wasi hawasi ya bukar tuanza maudu rijerirana na hitwa na sina wa mabinguni
shangara nzoma ule kwa mjonkazi wano banu wajua fai orale wa hemzungulo mkazi wa romhono warenge wa hunde ze faida za mjonkazi hunde ze faida ambonge izo de habari kaul kanza monesen ya ukaya ngabo ardhi kawi wa hela pita la baha yo ardhi kawi kaya hemzungu girmarti showa baba wakahale wakaurumia ustarabu wa hao au kaya wakati huo Girmardi toujours de kaujereze ardhi zahi akauhuza waro hawende wa mmono Girmardi hawaba hawafanya makirtas obao ni kaudo waloze madrasa le oikao tahula hubulwa école privée ila mongoni maze ardhi za Girmardi sha wa baba bila shaka waro hawende wa Girmardi o wakati huo hawanika waje wahazi ilikolizi aba hekadu nzaribulie zinu zijezira mamnada zihuziwa ni mafantom yabonga tula hasara ambonge sisi ngara nzora mbemba biyo yauka yeka kejabidi nivumbue mshanga mvumbu bila shaka yeka Muhammad Bashiru kajatoshi hanizo ya huza shanga nzo ya rudi ya rejea ya jia timize mbabiza baki karina humba nafasi nami hautimizi dokaya ngamshadizizo izo mwana mayahamba wananyasi kao ngwa Ufaransa mruja Komori hajahudu da Komori shekange Faransa hulizoda ho Faransa yabona one Jean Paul na Jean-Marie iho Faransa wamnike arungu iho shatita yati hulida ho Faransa ya jimkazi ya taya renge ardhi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh labna swala kabado ka robaza situranzi hale kranjue bano baada 2012 le balin la kaya uskoli balaranzi hale sabarande ni mapingoni wa himata wa vira wakati hata diwa hawa wala mhamzi juaje hata mapingoni hapa wala mha sabarande ni madam mapingoni adam hapa yanzoze ardhi zino yanzo yarek hata nyinyi hapa hawanzo mripost sisi bila shaka ngamambo wa ukaya vanura ngudo wakati wa mtume ngavandu ikao wakaya harungaye ya makafiri wakaujambe kango maislamu iliwa jwa Paris zi hadisi za hema islamu no mipango ya hema islamu uweleke makafiri wajipanga ngavandu ikao wakaharumwe makafiri shawa kaurenga zi hadisi za hema kafiri webeha harumwe maislamu wajua wajipanga abo hizo tiza leo sisi ujua zinu dukaya lebunjilio hofanyiwa ngo msiri ni ngofanya lebunjilio riparara mbi abo nguna mbariki akaurambia rijue namna kao ndotokao yanshi ni ziafira zinu nae hahanza ndaje imbabizo hamba bese ni mongo mwa rikao ori hisabula ukaya ngasiarumaye daftari ho mahakama ya uka yemngu mabinguni ujohulo awa amjotsa hawa mado ndengo mimi tijideclare ya uka njarenge jukumu hiyo maana ngasi wandu jana na mengo mfukare na wararu mtsujua dobi ya ujuka uvira bavuni ya uwemu shabila shaka haina bahanu watu haye eteti haina bahanu watu haye imamu ya boe kanga sibano sonti pia shawunga joka imamu watsano waranda rijoka nga sibano eni ujohudhuria mrajina ya rengi ngimama amuma waridungi ambonge holi parse taarifa hii ya bor kanza ribeze zikalilie rilahe bimana ukaba nuri rijahun rimparani tibahi tena rilaha womji bengwa kwa jariruma shari walaha riroha yabo rende jangarunero skwaleo rende riti ushahidi harma ondu wanu wa mbinguni mjingo wajua hadisi inu hawi mru mahususu ka wanzo kufanza ngozi mjingo wajua ka nga mru dungu zazi ardhi zinu ngwauda emwambia mji wa mbinguni haudotoka na mahadisi ngati ngovira banoza hadisi hizo ti watu rikarujodo wasoma maana huo wodi mustarabu yakayo wakati wa mji wao abo wonsi pia ngwa mji wao kama Bashiru wode de tena wanaina banga wa imam bahi wode imam haukarangu president hata wasili kabdelio womongo mwandu ikao wahuzu mane kazi huzi wa 20 ya bobo ngejoka huzu zira ruenda zina hata zitani na zironda même il y a une swala soit dit que la de Jamal FM quoi na swala mtiti na kosani muzisi wanu hamwezi haki zangu mzidayo zinu kila simu kenezi mvuza lazima ni stabilité les histoires de Hozamji non stabilité et c'est fou mji na wapia non est-ce que nganya honko deni hamwezi mbona zinu au banda ni mashaba bibahi wala mumiti ikangwa tukaunjia
bese kangwa jukaunjia bese davaha haukaya nsura njia handani zikofukasio zija kofukasio 10 na mfukara rere wazo riziba le riwaveshea wendi wambana mdawe banywe zamazi jaboko omjoma binguni ihandani hiyo kwa jakadu mjoma binguni pia sha do warengaze arudhi hunu waundo uraka kwa mashtaka imana ukaya do warengaze arudhi hunu na si razifokuwa leo hele daraja ya haja hija daraja ukaya omjoma binguni kamili wahim sire riwambia karutujwa kwa juhima karutujwa kwa uhima zaho riwambia na sire mbaka ubanda siha risiha karna urejeli ngoja yekawa himi jona nyawa heli wahima nuru wala no kwa jahima nuru wala no heni heli wajufanya izo aula ho hatuju ba suala la mwisu skaza Kamal Said Abdu Al-Fajr skazani jue akaya huzone soka ijumkini shiha ila notabilite njie au kake njia shambe seye zilambana mwendo nizo kamnauzia yeba kamtsurelea ya ukaya mjimtiye umji harmatabu harumaye kote ya milanansi kemilanansi banze kai kensi ihadisi swala mandalinu yeba kamtsu wonokaya maudu tena ngamjuti ya ula mji harmatabu haruma upale wa kiserikali ni zadunga ekae notabilite kwa jaji okanga doke notabilite wodwandu wenzamvu harumaye inu yoshinda wakati yoshinde serikali mpaka msona abonga mfikiri ukaya mbese ye ilo swala jema kabisa hauka huvumbwe notabilite ya henga zija ya bwe notabilite ya henga zija mazamba he mzungu yanu ya enea haruma ze ardhi za henga zija walatizo ne sana ukanga bomiji boko o ze ngozinu zirengwa kimji ngwafanywa ze swara faza hao yekaleo notabilite ya henga zija wahinyi warihinyi yule notabilite ngazija karna ujori wafanyaje shabo wahinyi hawakati hindi dokaya yabo amsovumbwe bambao ya hatu yemiji 10 na fukara ya bambao yabo mijiyo haina mji yabo ngona notabilite yabo haina mji yabo wahimi hambwana haina ngoyo tipia no ili wa parise oswayezi uwe uti wa wabaya hao wakaurenga waudo ho wazungu yabo heni wandu warenge suade za societe suade za Gilmarti suade za Jean Paul cha omwe haina wandu warenge yabo kale wahimi haurihinyi ya ukaya mabinguni warenge wahuzu mvuni ngwaoneza hao o mdengo waoneza hao ikoni ngwaoneza hao mbashile ngwaoneza hao hata hemiji 10 ya hebambao 10 kwa migomano nizo nambao shawa jaharumo mji wa 10 na mfukare ngwazo waje wahinyuka shanyinyi nyiti warata wa Gilmarti yabungabo mastajabu maku esiri rende ya ukama binguni ngwa joba anu dabanu liliyo bana mana bwe kangwa renga wa bate nyumba inu ngwa joba la bulldozer wa joy huno boko hundipo abungabo mastajabu mahu ya ukaya notabilite wa himi uangalia ngwa omijini haina mru ngenoana ngwa mazamba onga yo mijini haina mji yabo warenge ya ukale ngwa ba mkazi mtsirenge abo izo zinwaji tena na precision titi wanu nyinga mlunguli yao mji wa mkazi au mijanibu ya wandu dafio haki za mkazi sima shababi ze haki za shababi haya jo huja ye kazi jaza mvu la bima rijelitsa warendera rafe abo ambonge abole ori himi haudai haukati mwene saniro ya ukaye polytechniki baada wajuha wende zenongoze ndizikanziro rijari rengwa sisi rikahenda borikahenda ribakishana ngo mbili ngarendora puloshe hitwa haungarendora pueshe hitwa nunda si hawasi rende Mwenyezi Mungu ajaidia kabatia ya koza kabatia hapa rikomboze ardhi iwahwa apange faiwa wa komortami naam afashira kanga mwangajo mji wa mkazi zimwambao naam pia ngarwangajo Ok. C'est bon. الجواهي يا جو الجمرة نسي
Marada waangalizi watukufu wa Facebook FM leo wakati huu conference de presse. Ukanaranguda bana ojuma yabo izo mongoni mwezi aruli wananyasa mabinguni wakahuza harumo nyumba hii uheya yabo ranguda banu hata usiha ngarisa uhamba niho yabo iho mongoni mwezi aruli ikawo bizirengira mbale shababi mukazi nganzwa hunde baheze aruli za himkondo aukana hasonti panga rambu wa ukana kena ukirije banu rambekana eklasiye mabinguni nda jakahulize mwana mukazi ukanare bai hajo kubali ni sebala presidency de narenge bala ni hulize mabinguni na rijokela arulu ya mzungu ubangenga monauza arulu zingu mahala ikawdo riyohu murale unupia wono urale ikawo rimurenge garuba milisha ukana wahera omchonkazi kauti kuko kana unumcho mabinguni sha unumchonkazi unumra wa Brazzaville ya mkazi tueleza hivi sababu bongene de hadisi ngamonao ngabonye batasi nzigo hamba ni hunu singile mbavestiti wala ri murti zungu yako mnawo pia zoni mbai kauzi waho ngazila lao atanga buzilo hamba ni hula tena kaina nafasi ngio ndio hapo ina nafasi ngio ngarudisha daktari wa kilimo de arudize zilono uziro arumwe mipaka ya mkazi ni mipaka ya mabinguni bongaro si wao hambabe nanga tukilokata hake bambao wakati ya hela waine bambao wacha wa visiti za arulizini wa bisara kwa mabinguni atauchara mwisho kazi wakawa na arulizini na mnaitaundi za kanzi mnao zenye pia zuri bekao ya bidalwao ngoi marwa baba ndio benji basi aruli za Grimaridi ikaongazio shio harumo mrai wa Brazzaville wonkazi wananyasi wa humja mabinguni wanzwa zirenge ukana hari zinu aruli za kihao zinu ti aruli za kihao